السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للماكسيمات لا باج 172 باج 172. Alors, premièrement, exercice 1, développer et réduire les expressions suivantes. La plupart يعني متعلمين اللي مصيفطين لي على انهم ما فاهمينش الديفلوبمون ولا كومون ديفلوبي او بيان ريدوير، انا غنشرح لكم كيفاش او ميم طون في ليكزيرسيس، لان فاش شرحت الدرس لا بلوبار قال لك خاصك ديري لنا دي بحال تنقولوا دي زيكزامبل. الوغ اكزرسيس 1 développer. Alors A est égal à 5A plus 3 moins 12. Alors on va développer maintenant. A est égal. شنو هي développer؟ يعني هذه نحاول ما امكن انني نشرحها و ميم طون نبسطها. développer et réduire. 5 في A 5 fois A plus 5 fois 3. هانتوما 5 ضربتها في A هي الاولى، من بعد plus 5 fois 3 moins 12. A est égal à 5A plus 15 moins 12. Donc A est égal à 5A plus 15 moins 12 هي plus 3. هذه هي A. Donc B est égal à moins 6 fois 4 moins B plus 24 زائد 24. حتى هي هذه développer et réduire. Alors est égal à B est égal à moins 6 fois 4 هي moins 24 moins 6 moins B كاينه ناقص مع ناقص كتولي زائد. alors le moins مع le moins fois moins c'est plus 6B plus 24. alors B est égal à عندنا moins 24 plus 24 يعني كتعطينا 0، إذن B كتساوي 6B. alors C est égal à x fois x fois 3 plus x. C تساوي x fois 3 c'est 3x. هذا عندنا plus x fois x fois x égale à 3x plus x au carré. x fois x هي x أس 2 يعني x au carré. D est égal grand D est égal y fois moins y plus 2 moins y plus 2. alors D est égal à y fois moins y هي moins le moins في plus هي moins y fois y plus 2 fois y. donc D est égal à moins y fois y هي moins y au carré plus 2y. هذه هي D. alors E est égal à 5 fois A plus 1 moins 4A plus 2. alors E est égal à غنشرو donc 5 نشرو هي نديفلوبيو. alors 5 fois A plus 5 fois 1 انا غاديه معكم دقه دقه كاين اللي ما فاهمش 4 fois A moins مع البلوس كتعطينا moins ناقص مع زائد ناقص في زائد كتعطينا ناقص 4 في 2 4 fois 2. donc E est égal à 5A plus 5 moins 4A moins 8. alors E est égal à 5A مع 4A هي A 5A ناقص 4A 5A ناقص انا غنعاودها هنا باش ما تلفوش زائد 5 ناقص 8. alors E est égal à 5A moins 4A c'est A 5 ناقص 4 هي 1 plus 5 moins 8 c'est moins 3. هذه هي E. donc F égale à 3 fois 2x moins 1 plus 2x plus 1. alors F est égal à 3 fois 2x
moins 3 fois 1 plus 2x moins 1. Alors, f est égal 3 fois 6x moins 3 plus 2x plus 1. Alors, 6x plus 2x, f, quand je me x, il y a 8x, moins 3 plus 1, c'est moins 2. هذه هي f. إذن g, وكاين اللي تيقول لك كنزرب كي غنديرها ما يمكنش x plus 2 fois x moins 3. وكاين اللي تيقول لك علاش زربتي وحلا تعطلتي وحلا. كاين اللي كيقول لك خصك دغيا باش تدرك. كاين اللي تيقول لك بشويه يعني. سبحان الله. جي ايت ايغال هنا جوج هنا دو نومبر. الوغ تناخدو الاول هو الاول وهذا نساوه. كناخدو اكس هي الاولى وكناخدو بلس 2 اكس فوا اكس موان اكس فوا 3. كنحيدو اكس الوغ كنمشيو لبلس 2 plus 2 fois x plus 2 مع moins هي moins 2 fois 3. Alors g est égal à x carré moins 3x plus 2x moins 6. Donc g est égal à x au carré moins 3x plus 2x c'est moins x moins 6. هذا هما التمرين. عندنا A B C D حتى G بقى ليا H. دونك H هي Y moins 2 fois 3Y plus 1. Alors, H est égal à Y fois 3Y, Y plus 1 plus Y fois 1, moins 2, mais plus 3, il y a moins 2 fois 3Y, moins 2 fois 1. Alors, H est égal à 3Y au carré, plus Y, moins 6Y, moins 2. H est égal à 3y au carré, pardon, plus y moins 6y, c'est moins 5y moins 2. Alors, factoriser les expressions. Alors, exercice 2. Toujours 100, 160, 172. Exercice 2, 172. Alors, factoriser. Factoriser. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? يعني خصنا نلقاو واحد الفاكتور اللي هو كاين بيناتهم 15 بلس 45 اكس. الوغ هنا 15 هنا 45. غادي نشوفوا العلاقه بين 15 و 45. كنعرفوا على ان 45 كتساوي 15 في 3. إلا درنا 15 في 3 كتعطينا 45 إكس. ألوغ شنو هو الفاكتور؟ هو 15. دونك إي تيغالا 15 فاكتور يعني عامل لي هنا شنو خلات 15 في 1 زائد 3 إكس. إذا إي في النهاية كتعطينا 15 في 1 زائد 3 إكس. هذه هي النتيجة. إذا بالنسبة للجي أنا كتب عندكم يعني تمارين غادي تكونوا ديجا عارفينهم. دونك غناخد جي هي 32 أ موان 72. 32 أ مع 72. جي تساوي غادي نشوفوا العلاقه بين 32 و 72. الوغ 32 كتساوي 4 فوا 8 ا موان 72 هي 9 في 8. ها هي لقينا المشترك يعني المشترك بيناتهم الفاكتور سي 8. الوغ جي est égal à 8
facteur de 4a moins 9. هي J. Alors, K est égal à x carré plus 2x. Donc, x, K est égal à x facteur de x plus 2. هذه هي K. L est égal à y au carré moins y. Donc, y هو الفاكتور y moins 1. هذه هي L. M est égal à 5x plus 1 plus x plus 1. إذا العامل عندنا حنايا هو اش؟ الفاكتور هو x plus 1. Alors m est égal à x plus 1 facteur de 5 plus x. هنا x plus 1 خلات 5 وهنايا x هي هذه. إذا هذه هي الفاكتوريزاسيون de m. إذا m donc n نحاول ما أمكن نقسم الدفتر باش تجيني سهلة. n est égal à x facteur de 2x moins 1 moins 5x. احنا عندنا هنا x مع x مع x معاود. donc n est égal à x facteur de 2x moins 1 moins 5. donc n est égal à x 2x moins 1 moins 5 c'est moins 6. هذه هي n. alors p est égal à 3 2x moins 1 moins 5x et 2x moins 1. شنو كنلاحظوا؟ شنو هو الفاكتور اللي كيتعاود في هاد الحدود؟ عندنا 2x moins 1 2x moins 1. donc p est égal à 2x moins 1 هي الاولى كتكون عامل يعني فاكتور 2. كاينه هنا 3 خلات 3 فوالا وكاينه موان وعاد 5x 5x. هذا هو تم exercice 2 exercice de la page 172. اذا شكرا على التتبع ديالكم القناه وما تبخلوش علينا بلي لايك بالبارطاج القناه على الاصدقاء ديالكم. واللي محتاج مثلا تمارين او لا فيديوهات راني خليت في صندوق الوصف جروب ديال فيسبوك اللي بغى يدخل من اجل الدروس او من اجل الفروض او لا حتى الفيديوهات فمرحبا بالجميع. شكرا لكم.